صلوا على محمد. الحمد لله مكرمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الداعي الأول لمثل هذه المجالس، ونصلي ونسلم على الداعي الأول لمثل هذه المجالس عليه أفضل منا الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أن يمن بالعافية والصحة الحبيب أحمد بن صالح، وأن يلبسه ثوب العافية في خير وعافية، ويعود إلى مثل هذه المجالس الكريمة. ونحن ثاني مرة ما شاء الله نحضر مثل هذا الدرس المبارك الذي يفتتح براتب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم فيما تسمعون وفيما تحضرون وفيما تتنزل عليكم من الرحمات تبارك وتعالى. Beliau Al-Habib Haidar bin Abdullah Al-Attas, salah satu pengajar di Rubat Al-Fatah di Huridah, beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali mengajak kita untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi sebagai orang beliaulah yang pertama kali mengajak kita ke majelis-majelis seperti ini. Maka beliau di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berikan afiyah kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Ya Allah, yulbisuhu libas al-afiyah. Mudah-mudahan Allah pakaikan Habib Ahmad bin Saleh dengan pakaian afiyah. Beliau mengatakan beliau datang kemari kedua kalinya. Majlis yang mulia ini, majlis yang berkah ini dibuka dengan ratib Al-Habib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita semua. والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بنى أمره على الخمول ولم ينسب إليه شيء، وهو مجتهد عالم إمكانه أن يؤلف في الفقه وفي العلوم كلها، ولكنه لم يؤلف شيء، وإنما ألف هذا الراتب وقال العويزة في الراتب. ألف هذا الراتب وقال العويزة يعني الحاجة في هذا الراتب. الحاجة، نعم، قضاء الحاجة فيه. نعم، لأن الحبيب عمر لم ينسب إليه شيء إلا هذا الراتب نسبه إليه ودعا الناس إليه، وأمره كله مبني على الخمول، ولكن هذا الراتب أمر بقراءته وأمر بشاعته والحضور عند قراءته، وأمره مبني كله على الخمول إلا راد. وأنتم ما شاء الله تفتتحون هذا المجلس بهذا الراتب العظيم، هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم، لأنه هذا راتب قال له الشبام الحبيب عمر أن راتبي أحسن لكم من 40 فارس. نعم. Baik, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah seseorang yang beliau pondasinya didirikan di atas khumul. Khumul ini tidak suka popularitas. Itulah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau seorang alim, beliau mujtahid, beliau seorang yang ahli fikih. Kalau beliau mau ngarang kitab-kitab fikih, beliau bisa. Kalau beliau mengarang kitab-kitab ilmu, beliau bisa. Tapi beliau tidak mengarang kitab apapun kecuali ratib yang kita kenal dengan ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa beliau mengatakan? Karena al-hajah fi hadzal ratib. Yang dibutuhkan di ratib ini udah. Saya menulis sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di ratib ini. Makanya tidak ada satu karangan apapun yang dinisbatkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kecuali ratibnya. Beliau perintahkan supaya ratib ini dibaca. Beliau diperintahkan supaya ratib ini disebarkan.
Beliau nggak suka popularitas kecuali dalam masalah ratib ini. Maka ratib Habib Umar beliau perintahkan untuk dibaca, untuk disebarkan, untuk disiarkan. Maka oleh karena itu hani'an lakum, beruntung, sungguh beruntung bagi kalian yang memulai majelis ini dengan ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan kepada penduduk Syibam, beliau mengatakan kepada ahli Syibam bahwasanya ratibi hada, ratibku ini lebih baik, lebih ampuh daripada dijaga dengan 40 pasukan berkuda, kata Habib Umar bin Abdurrahman. وهو كل مأخوذ من السنة النبوية، كل ما مثل صحيح البخاري إيش جمع أحاديث النبي وقال صحيح البخاري، صحيح مسلم جمع أحاديث النبي وقال صحيح مسلم، الحبيب عمر جمع أحاديث النبي وقال راتب العطاس، فهو كله أذكار عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semua yang Habib Umar tulis ini diambil dari hadis. Dari hadis. Orang-orang Imam Bukhari mengumpulkan hadis disebut Jami' Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim mengumpulkan hadis disebut Jami' Sahih Al-Muslim. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman ngambil wirid-wirid ini nih yang ada dalam ratib, diambil semuanya dari hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمثلا الذكر الأول الذي تقرؤونه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 جاء في الحديث عن النبي كما في تفسير ابن كثير من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 3 غفر الله له ووكل الله 70 ملكا يستغفرون له وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. هكذا حديث ورد عن النبي في هذا الذكر. Nah, seperti contoh pertama, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini diambil dari satu hadis yang disebutkan yuzkar hadis dalam tafsir Ibn Katsir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka ghafarallahu lah, maka Allah ampuni baginya. Kemudian Allah utus 70 malaikat yang beristighfar untuknya. Dan wa in mata tilkal lailah mata syahidan. Andai kata dia meninggal malam tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. الذكر الثاني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جاء إلى النبي رجل قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبك شيء، فهو من العقارب والحيات وغيرها. Kemudian zikir yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya Rasulullah, ladagatni aqrab, aku disengat oleh aqrab? Kalajengking, aku disengat oleh kalajengking ya Rasulullah. Kemudian bagaimana ya Rasulullah, apa yang aku baca? Maka Rasulullah SAW mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang baca ini maka Allah jaga, enggak akan berpengaruh dengan apapun, baik akrab, kalajengking atau lainnya, enggak akan berpengaruh kepada dia insyaallah. الذكر الثالث جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الحبيب علي بن حسن في القرطاس وخرجه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، من قالها في يوم 3 لم يصبه مرض الفالج، أي لم يصبه شلل ولم تصبه جلطة ولم يصبه شيء. من قال هذا الذكر أعوذ بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء ولا يثقل مع اسم الله شيء. Nah, beliau di sini mengatakan kemudian zikir yang ketiga. Ini jadi ringkasan syarah ratib atau mukhtasar syarah ratib Habib, Masya Allah. Zikir yang ketiga, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i was samiul alim. Disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang membaca ini 3 kali, maka lam yusibhu falij, maka dia enggak akan terkena falij, dia enggak akan terkena stroke, dia enggak akan terkena lumpuh dan penyakit-penyakit lainnya. Kalau berkat dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim 3 kali. والذكر الرابع بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد حديث عجيب فيها أن من قالها 10 بهذا اللفظ مثل ما ذكر الحبيب عمر بن راتب لم تصبه ورطة أو لم يقع في ورطة
يعني لم يقع في مصيبة أو لم يقع في حدث مكروه الله يحفظ. فأنتم تقرؤون هذا الذكر. بسم الله. Dan zikir yang keempat, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir yang keempat. Al-Habib Ali bin Hasan di sini meriwayatkan sebuah hadis yang ajib. Barang siapa yang membaca zikir ini dengan lafaz yang disebutkan oleh Umar bin Abdurrahman, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang membaca zikir ini dengan lafaz tersebut, maka siapa yang membaca 10 kali sebagaimana tertib, lam tusibhu wartah, maka dia enggak akan tertimpa wartah. Wartah ini beliau mengartikan di sini bisa enggak akan tertimpa musibah, enggak akan tertimpa sesuatu yang tidak baik, yang tidak enak, berkat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dan antum baca ini tiap hari. Kalau baca tiap hari enggak akan kena insyaallah tiap hari. والذكر فضائل البسملة 3 معروفة. بعدها بسم الله تحصنا بالله، بسم الله آمنا تحصنا بالله. ما هو حصن الله؟ حصن الله لا إله إلا الله. ورد أن سيدنا موسى الكاظم أو علي الرضا بن موسى الكاظم جاء إلى نيسابور، فكان وجهه نوير جم متغطي وجهه، وركب على البغلة، فالتف الناس حوله بالآلاف، فقالوا سيدنا علي الرضا بن موسى الكاظم نريد منكم حديث عن أهل البيت، حديث عن أهل البيت فقط موسى الكاظم. فأمات اللثام عن وجهه فغطى الناس رؤوسهم من كثر النور اللي في وجهه، وقال حدثني أبي موسى الكاظم، قال حدثني أبي جعفر الصادق، قال حدثني أبي محمد الباقر، قال حدثني أبي علي زين العابدين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب، قال سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أخي جبريل عن رب العزة أنه يقول لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. Kemudian dalam zikir berikutnya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, enggak perlu dijelaskan lagi, sudah populer tadi kata beliau. Bismillah tahassanna billah, Bismillah tahassanna billah, kami berlindung dengan berbenteng, membentengkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentengnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali Ridha, beliau datang ke sebuah tempat mengendarai baglah. Baglah ini lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari himar. Itu baglah. Itu disebut binatang baglah. Nggak ada bahasa Indonesianya tuh, kalau mau dicari di kamus nggak ada yang pas bahasa Indonesianya. Baglah lebih kecil dari kuda, lebih gede dari himar keledai. Nah, Sayyidina Ali Ridha mengendarai baglah. Nah, kemudian dalam keadaan wajahnya tertutup seperti itu, bercahaya. Orang-orang berkumpul di sekitar beliau, ramai berkumpul di sekitar beliau, minta hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kasih kami hadis yang kau terima dari kakekmu. Akhirnya Sayyidina Ali Ridha membuka daripada penutup wajahnya dengan wajah bersinar. Orang-orang menunduk di situ. Sayyidina Ali Ridha mengatakan haddatsani Abi Musa Al-Kazim. Aku mendapatkan hadis ini dari ayahku Musa Al-Kazim. Kemudian ayahku mendapatkan hadis ini dari ayahnya Ja'far As-Sadiq. Ayahnya mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian beliau mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Kemudian beliau mendapatkan hadis ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian beliau mendapatkan hadis ini dari Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan haddatsani akhi Jibril. Aku mendapatkan hadis ini dari saudaraku Jibril, dari Tuhannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau yang disebut dengan hadis qudsi, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. Sesungguhnya lafaz la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. والذكر الآخر ونختم به قالوا أن جماعة من اللصوص أرادوا أن يسرقوا قرية وأن يهجموا عليها وأن يأخذوا أموالهم وأبنائهم، فوجدوا أصحاب هذه القرية يقرؤون الراتب ويقولون بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. فلما سمعوا أهل هذه القرية يقرؤون هذا الدعاء ألقى الله في قلوبهم الرعب، هذه العصابة، وخافوا وفزعوا، وقال الرئيس العصابة هؤلاء في وجهي وهؤلاء في حمايتي لن نهجم عليهم فإنهم آمنوا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. Kemudian beliau mengatakan zikir lainnya, ya di sini beliau mengatakan terkait dengan bismillahi amanna billahi wa may yu'min billahi la khaufun alaih. Diriwayatkan bahwasanya ada sekelompok perampok. Sekelompok perampok ini pengen ngerampok ke satu kampung. Kebetulan orang kampung ini baca ratib al-Attas, baca ratibnya Habib bin Abdurrahman. Nah, ketika kelompok ini lagi mau masuk, dia dengar lagi rame-rame baca Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Rame-rame ini didengar nih. Penduduk kampung tersebut rame-rame lagi baca Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Dengan nama Allah kami beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia tidak ada kekhawatiran atasnya, la khaufun alaih. Tidak ada kekhawatiran atasnya sama sekali barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perampok begitu dengar satu kampung nih baca ini perampok panik langsung mengatakan udah deh kita nggak jadi ngerampok di sini, batal, kita nggak jadi ngerampok di sini. Kenapa? Karena penduduk kampung sini mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilindungi Allah, mereka dijaga Allah, mereka beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka la khaufun alaih, maka tidak ada kekhawatiran atasnya, tidak ada yang perlu ditakuti atasnya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyat adhkar ar-ratib kullaha min as-sunnah, min at-tasbih wa min as-salah ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ad-du'a bi husn al-khatimah. فلا نطيل في هذا، بل بعض العلماء ذكر أن من قرأ هذا الراتب 41 مرة نعم قضيت حاجته أيا كانت. فممكن يقرأ الإنسان من دون الفواتح إلى يلا بها يلا بحسن الخاتمة هذا الراتب. الحبيب علي بن حسن أضاف قبله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ولو أنزلنا هذا القرآن، هذا الحبيب علي أضافها قبل الراتب. وبعد الراتب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما الراتب بدايته يبدأ بالتسعة الأذكار، هذا تبدأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى يلا بها يلا بحسن الخاتمة. فبإمكانه يقرأ في المرة 41 الفاتح من أول الفواتح وآخره، فتقضى حاجته أي من كانت، وقد جرب ذلك كثيرا. يعني 41 من أول أصل الراتب. أيوة، والمرة الأخيرة يقرأ البسملة الأخيرة. ممكن الحبيب علي بن حسن أضافها. نعم. Nah, adapun sisa-sisa zikir yang lain, beliau mengatakan sisa-sisa zikir yang lain ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Ada tasbih, ada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada doa bi husnul khatimah, doa supaya mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak perlu saya jelaskan satu persatu karena semuanya sudah disebutkan dan dijelaskan dalam hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menjelaskan di sini bahwasanya sebagian ulama mengatakan man qara ratib wahid wa 40 marrah qudiyat hajatu ayyan kanat. Barang siapa yang membaca ratib al-Attas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Nah, 41 kali ini bacanya bagaimana? Kan kita tahu Fatihahnya kan panjang tuh.
Kalau Fatihahnya 41 kali, makin panjang. Beliau menjelaskan di sini, aslinya ratib itu dari yang tadi disebut a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim sampai ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Ada aslur ratib. Itu aslinya ratib. غفرانك بعدين حبيب علي هذا كمان حبيب علي بن حسن أفضل الذكر فاعلم أنه لا عجيب. Adapun kita الحبيب عمر أفضل الذكر الحبيب عمر بس ما هو من نفس الراتب. نعم. أنه يقرأ بعد العصر وبعد الفجر. بعضهم أضافوا أثناء نعم. ويلا ربنا اعترفنا كذلك. Beliau di sini menjelaskan yang aslinya ratib ini yang dibaca 41 kali yang mana? Jadi aslinya ratib yang dari Umar bin Abdurrahman. Ini bukan berarti yang tambahan yang kemudian kita tinggalkan baca sehari-hari, enggak. Ini bicara kalau baca 41 kali. Aslinya dari a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim sampai ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Itu aslinya tuh dari Habib Umar bin Abdurrahman. Adapun tambahan sebelum ratib Fatihah, kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ila akhiril ayah, itu tambahan dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, cucunya Habib Umar bin Abdurrahman, yang pengarang Al-Qirtas. Nah, itu tambahan dari beliau. Begitu juga ghufranaka, tambahan juga dari beliau tuh. Nah, yang kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu dzikrut tauhid. هذا أخذ عن الشيخ عمر بن السمرقندي الحبيب عمر وأخذ نشره في قرى حضرموت. نعم. وكموديان بعد العصر والفجر. نعم. ذكر التوحيد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah 5 kali. Kemudian Allah 25 kali. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lagi 3 kali. Ini dari Habib Umar juga. Ngambil dari Syekh Samargandi, Syekh Umar bin Isa Barakwa. Kemudian ngambil dari Samargandi. Naam. Itu aslinya dari Umar juga, cuman bukan bagian dari ratib. Itu biasanya dibacanya habis asar atau habis isya sendiri. Itu zikrul jalalah. Habib Umar sebarkan itu di kampung-kampung di Hadramut. Tapi sebagian masukin di tengah-tengah ratib setelah ghufranaka. Nah, kalau 41 kali ini bagaimana? Kita kembali ke tadi nih. 41 kali ini bagaimana? Kalau mau baca model yang 41 kali tadi, maka baca 41 kali yang awalnya sekali aja tuh. Fatihah pertama sekali, a'udzubillahi samil alim pertama sekali, lau anzalna sekali. Habis itu dari a'udzubillahi samil alim sampai ya Allah bihanya. Ini 41 kali dibaca, diulang. Paham enggak? Jelas atau tidak? A'udzubillahi samil alim sampai ya Allah bihusnil khatimahnya ini 41 kali diulang. Setelahnya sampai akhir sampai doa cukup baca sekali karena itu tambahan. Kira-kira jelas? Nah, siapa yang baca ini 41 kali kata sebagian ulama qudiyat hajatu ayyan kanat. Hajatnya dikabulkan oleh Allah bagaimanapun hajatnya. Yang 41 kali itu yang asal ratibnya, sisanya cukup 1 kali gitu beliau. وقد جرب ذلك كثيرا وهذا لصدقه مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره قال في آخر الحديث ولا أن سألني لأعطينه ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حبيب عمر يقول حبيب عمر كيف يغيب عنا رسول الله وهو عين وجودنا. حبيب عمر يقول لما سمع أبو العباس المرسي يقول لو غاب عني رسول الله ساعة ما عددت من نفسي من المسلمين. حبيب عمر يقول أنا لو غاب عني رسول الله لحظة ما عددت نفسي من المسلمين. كيف يغيب عنا وهو عين وجودنا؟ فكان مطبقا للسنن. الحديث يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سمى العبد المحبوب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. في آخر الحديث ولئن سألني، يعني العبد المحبوب هذا مثل حبيب عمر وغيره كثير من المحبوبين عند الله عز وجل. قال الله ولئن سألني لأعطينه. قال يا رب اعطي فلان ولد أنا بأعطيه. قال ولئن استعاذني لأوعذنه. فهذا الراتب خصوصياته وصدق هذا الإمام مع ربه سبحانه وتعالى حتى لإخراج الجن حتى لقضاء الحاجات بصدقه مع الله سبحانه وتعالى. فإنها لسان ما عرفت الغيبة ولا عرفت الكلام على الناس وعين ما نظرت إلى الحرام. كيف ما يكون عندهم مقام عند الله هؤلاء؟ وصاحب مكة الحبيب محمد بن علوي السقاف قال وعزة المعبود
ما تحت أديم السماء أكرم تواضعا وأفضل من عمر بن عبد الرحمن العطاس. وعزة المعبود ما تحت أديم السماء أفضل من عمر بن عبد الرحمن العطاس. هذا محمد بن علوي السقاف إمام مكة وشيخها، لما قال له الحبيب عمر وصى خادمه إلى مكة وقال له اقرأ السلام إذا بتزور مكة لشيخنا محمد بن علوي السقاف شيخ الإمام الحداد أيضا. قال له جاء يسلم على الحبيب محمد، قال يسلم عليكم الحبيب عمر. قال من؟ فقال هذا البدوي الرجل اللي جاء من حضرموت فزع، قال يسلم عليكم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. فقال من؟ هذا السقاف. فهذا يخاف وقرب والناس قال يسلم عليكم الحبيب عمر. قال له من؟ قال له وعزة المعبود إني أرى ما تحت أديم السماء أفضل من عمر بن عبد الرحمن العطاس. فهذا عبد محبوب عند الله. لئن سألني الله قال بعطيه، ولئن استعاذي لا يوعدنه. فهنيئا لنا ولكم، وقد حضر المنصب إن شاء الله بيجيز لنا وبيجيزكم. الحبايب حضروا بيتكلموا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. Kemudian beliau menjelaskan di sini kenapa ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini begitu luar biasa. Karena beliau ini adalah seseorang yang memiliki ketulusan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Indahu siddiq ma Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah memiliki ketulusan kepada Allah sudah nyambung, maka dia jadi kekasih Allah. Dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbih, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Sampai aku mencintainya. Hamba yang menjaga sunnah, maka dia menjadi hamba abdul mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Abdurrahman ini orang yang betul-betul sepenuhnya mengikuti Rasulullah, sepenuhnya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Beliau ketika mendengar perkataan Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adattu nafsi minal mu'minin." Kata Abu Abbas Al-Mursi, andai saja Rasulullah luput dariku 1 jam saja, 1 jam saja Rasulullah luput dariku, maka aku enggak menganggap diriku bagian dari orang yang beriman. Ada Abu Abbas Al-Mursi yaqul hada. Umar bin Abdurrahman Al-Attas begitu mendengar perkataan Abu Abbas Al-Mursi mengatakan demikian, apa kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kaif yaghib 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa 'ain wujudina, law ghaba 'anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahadhah ma 'adattu nafsi minal mu'minin. Kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bagaimana mungkin Rasulullah luput dari kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan Habibana Hamid wa Habib Ali bil Faqih. Bagaimana mungkin Rasulullah luput dari kita? Sedangkan kita ini ada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ainu wujudina. Kita ada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Abdurrahman, kalau tadi Abu Abbas Al-Mursi mengatakan sa'ah, Umar bin Abdurrahman mengatakan la Allah, andai saja luput dariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar aja, Rasulullah luput dariku, maka aku enggak menganggap diriku bagian daripada umat Islam. Saking dekatnya, saking eratnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini makanya apa yang beliau minta dalam ratibnya Allah terima. Makanya tadi gobul hajat tapi sekali Allah terima karena janji Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah, la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah, hatta uhibba, sampai aku cinta kepadaku, fa idza ahbabtu kuntu, terus hadisnya panjang disebutkan. Kalau aku udah cinta hambaku, aku akan jadi ini, aku jadi, sampai Rasulullah mengatakan, wala in sa'alani la u'tiyanna, andai kata hamba itu meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan
pelindungnya. Inilah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya nggak heran kalau rotibnya beliau begitu mujarab, karena beliau adalah seseorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Lisan beliau adalah lisan yang nggak kenal ghibah. Matanya mata yang nggak pernah ngelihat sesuatu yang haram. Hidupnya cuma mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai-sampai tadi beliau menceritakan sebuah cerita. Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Saggaf, sahib Makkah. Habib Muhammad bin Alwi As-Saggaf ini ulama besar di Makkah, ulama syekh Makkah. Beliau sesepuhnya ulama Makkah pada zamannya. Ada orang datang dari Hadramut bawa salam dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas buat Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Saggaf. Nah, ini orang datang ke Habib Muhammad bin Alwi, sepuh lamanya, maka segan sungkan ngomong dari jauh. Bisalamin Habib Umar bin Abdurrahman, salim ala. Ada salam dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Hadramut. Siapa yang salam? Coba mendekat lagi. Salam dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Hadramut. Siapa yang salam? Coba lebih dekat lagi. Salam dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas dari Hadramut. Siapa yang salam? Umar bin Abdurrahman. Beliau bersumpah u'izzatil ma'bud, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Kata beliau, ma tahta adimis sama afdal min Umar bin Abdurrahman. Aku tidak melihat ada di bawah kolong langit ini orang yang lebih afdal dan lebih mulia dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Kenapa beliau bisa seperti ini? Karena tadi hadis qudsi, abdun mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah. Wala in sa'alani la'utiyannah, manakala dia meminta kepadaku aku akan berikan apa yang